Hello guys, welcome to my vlogs. At ngayon guys, for today's video, maglaga tayo ng kamote guys. 5 peraso guys, ilaga natin guys. Tapos guys, malinis na yan guys, ilagay na natin sa kaldero ang 5 peraso. Yan guys. Tapos guys, para ang sikreto dito guys, yung may sikreto dito guys, yung paglaga ng kamote guys. Kung paano siguradong matamis ang iyong paglaga, ang iyong nilaga ng kamote guys. Lagyan muna natin ng sabaw guys. Ating 5 pirasong kamote guys, ang ating ilaga. Yan guys, lagyan natin ng sabaw. Sabaw, wag masyado madaming sabaw guys, kasi malalata siya. Konti lang guys. Dagdagan ko pa guys. Yan guys. Yan. Wag masyadong puno guys, kasi wag ipantay sa laman, kasi nalalata siya agad. Madali siyang malata guys. Ngayon guys, para matamis ang iyong, sigurado kang matamis ang iyong guys, yung nilagang kamote guys, kasi minsan yung kamote hindi masarap guys, natutuyo na siya guys. Ito guys, ito ang sekreto ng sugar guys, sekreto ng kamote guys. Budburan mo ng asukal sa ibabaw guys, para siguradong matamis yung guys, yung kamote mo guys, yung nilaga mong kamote guys. Yan guys, yung katawan niya guys, budburan mo ng asukal guys. Mamaya guys, pag naluto na yan guys, sigurado na yung matamis guys. Matamis na itong nilaga nating kamote guys, kaya may asukal na yan guys. Yan ang sikreto niya guys. Guys, salang na natin guys. Ito na guys, ang ating kamote. Ito ng sandihan. Salamat. Luluto na siya. Yan na guys. Ayan guys, may apoy na yan guys. Hintayin natin maluto at makulo siya. Yan guys, ang ating kamote guys. Kulay orange. Luto na guys. Kulay orange siya guys. Yummy yummy guys. Ito na po ang ating kamote. Abangan na matamis na kamote. Yung ating sweet potato guys. Ito na guys. Lambot-lambot na guys. Yummy yummy guys. Sarap-sarap guys. Init-init guys. Kulay orange guys. Sarap. Ay. Sarap guys. So, sobrang lambot guys. Hindi mo na maano. Yummy guys, yummy. Sarap, kain po tayo. Kulay orange guys, sarap. Yan ang sikreto guys, para masarap ang kamote guys. Thank you for watching guys. Salamat. Salamat ulit po.